Syaro, dili mahalin ni si Kapitan na good ni. Halin jud ron. Thank you, Kap. Ayos ang trabaho, te. Bahalag tagilita. Nako, for today's video natapos din kami. Ang sipag-sipag ko. This is what we did, ukay-ukay, for today. We started. So, maukay-ukay kita guys. Camera lang yan. Pag ako nagbantay dyan, sige, kukunin mo na sa inyo na. Napayati si ate. Ayaw niya na akong pag-anuhin dahil malugi siya. Kunin nyo na sa inyo na. So, first display. Hindi pa nga kami naka-arrange. I-arrange na. People come and go. So, we just started today display of our... What is this? Ukay-ukay. So, we just started before a lot of people coming. And now coming one by one. Oh. Te, sa unang chains. Nangaunsa mo? May radyong gipa ligon ni kay sila ra po'y nag-alana. Ari be. Iya, si Aya kay short na iya. Kay kapamangon. Bagay kini mo lang. Hindi ka maging models. Sige ya, tapos pag heels. So, nabot na niya mo. Uy, ma-okay ni. Magamit, nindot ni o sarakana. Sige, galingan nyo. Wait, thank you everybody for wanting. Palit na mo, asa imong tinda. Nara diha, oh. So, dapat diri guys. So, tas i-arrange natin dito. So, thank you Father for supporting Wawa Wincha. Yung father ko guys. We just started to arrange. Okay, and I have a lot of items still in the kamalig and we will take later. Everything is already arranged.